जानिबा कौन कौन जानिबा ता ऊपर टिके नोट कर दियंतु। प्रथम जिंस जानिबा व्हाट इज डायबिटीज, डायबिटीज कौन, डायबिटीज रिवर्सल रो मीनिंग कौन। सेकंड आमे जानिबा कि काहे डायबिटीज रिवर्सल रो जरूरी अटे, एवं तापरे सम सक्सेस स्टोरी देखिबा एक्चुअली कौन सतरे डायबिटीज रे लोक भल हो पारछंती, डायबिटीज रे मेडिसिन्स फ्री हो पारछंती, डायबिटीज रे इंसुलिन फ्री हो पारछंती, एवं ता संगे आमे डिस्कस करिबा कि मिथ्स कौन अच्छी इन डायबिटीज। ओके, एंड लास्ट को डिस्कस करिबा को प्रोटोकॉल्स थ्रू आमे रिवर्स करि परिबा। तार बेसिक 1 to 2 प्रोटोकॉल आमे स्टार्ट करिबा काली, इन द सेंस कि डे 2 रे आमे डाइट विषय डिस्कशन करिबा, डाइट्स इन डायबिटीज कौन खाइबा कौन खाइबानी ऑल दिस थिंग। एंड डे 3 रे आमे डिस्कस करिबा नॉट ओनली डाइट, आउ कौन कौन प्रोटोकॉल अच्छी ताकू नेकी आमे डायबिटीज को रिवर्स करि परिबा। ओके, सो इन टोटल हमर प्रोग्राम्स बेसिक, दिस इज द बेसिक डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, 3 days program. Okay, in 3 days all this thing will cover. Okay, so welcome to day 1, and please ready with your notes, pen and paper. ଆପଣ ନୋଟ୍ସ ଯଦି ରଖିବେନି, କିଛି ଲେଖିବେନି, କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। when you go to any hospitals, any doctors, they will give you time for how many minutes? 5 minutes, 10 minutes, maximum, maximum half an hour, right? एंड सेठी कौन होची आपनको डाइट्स एंड लाइफस्टाइल विषय किसी एजुकेशन मिलुनी, जो कि कौन होची योर मेडिसिन्स नंबर्स 1 2 3 4 5, all these medications will go on, and people are no knowledge on this side effect of these medicines, and जदि long term में भी कौन असुविधा है वो। even I have seen a lot of people taking insulin also, मतलब 1 2 3 so many doses insulin, insulin ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବଡି କେତେ ଟକ୍ସିକ ହେଇଯାଏ, ଓଭରୱେଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପେଟ ବଢିଯାଏ, ତାଙ୍କର ବଡିରେ ଫ୍ୟାଟ ଡିପୋଜିଟ ହେଇଯାଏ, because they have no knowledge on that कि ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୋର ତ ସୁଗର ନର୍ମାଲ ଅଛି even after taking the insulin, but they don't know the side effect of insulin also. Okay, so all this thing upare ame charcha kariba, last ko discussion kariba what are the side effect of that medications also and how to reverse that. Okay, so be ready with that, and ready with your notes, pen and paper. Okay, so video last ko mu gote task debi apanko, and you need to fill up that task fill up kala pare day 1 task habo, day 1 pare day 2 task habo, day 2 pare day 3. Okay, and last को in the day 3 we will have a question answer session. ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବେସିକ क्वेश्चन ଆମେ ଦେଇଥାଉ, those who pass that test ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର advance program को भी ନେଇଥାଉ, ଯେମିତି କି 1 year program ଅଛି କିମ୍ବା ଆମର camp programs and all these things. Okay, so listen all these days very careful, day 1 day 2 day 3। ଆପଣ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି କାମରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ you can stop that work and we focus on this 3 days meeting programs. Okay, chalo, thank you. So this is the day 1 slides, just ମୁଁ present କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, you can see that thing. Yeah, upon proof of reversal already I share in that group. So many people, those who have reversed the diabetes, all these things have a lot of impact. So I hope this slide is visible to all of you. Okay. Yeah. Chalo. So this is the day 1 of this 3 days basic diabetes reversal challenge. ଆମେ ଆଗରୁ ୟାକୁ 5 days କରୁଥିଲୁ, but we make it 3 days because of time constraint and all these things. So yes, these are basic rules and regulations. It's a very actionable workshop. ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟାସ୍କ ଦିଆହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କୁହାହବ ଆପଣ ଟିକେ ଫଲୋ ଯଦି କରିବେ, you can get the result very soon, no doubt of that. Okay, chalo. Then second thing is that be ready with your notes, pen and paper. Yes, this is a very important thing. Notes, pen and paper is very important thing, otherwise you cannot understand all these things. Okay, so be ready with your notes, pen and paper. Okay, if any questions arise, you can ask in the comment box during the live class also, or at the end of the meeting you can clear that doubt. Okay, so last good task bhi diya hai, you need to clear that task also. This is my basic qualifications before going to this kind of meetings, because people cannot believe
people are now following, any videos in the YouTube, so many videos in the YouTube. Okay. And they are following some abnormal things also. And they are believing that this is very good for me. And this is the problem also now. ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ programs first time in the Odisha we have bring a lot of success. Now ଏବେ କଣ ହଉଛି we have a camp program also ଯୋଉଠି କି patient ଆସିକି we can stop their insulin within 1 to 2 days also, right? Lot of success stories you can see, right? So this is my basic qualification. ମୋର MBBS ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବୁର୍ଲାରୁ ହେଇଥିଲା। ମୋର post graduation is from the MKCJ Medical College Berhampur. Now working as assistant professor in SRM Medical College also. And after researching a lot of books on natural healing systems and this role of diets and how to reverse that, uh, role of, I have so many mentors actually, on this particular things. So ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି and ଶିଖିଲା ପରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ apply କରୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନୂଆ ଲାଗିପାରେ but this is the truth. And author of this course also, I'm author of this diabetes reversal mastery course, and we have a lot of participant in that course. And if you want, you can also join at the end also. Okay, but this is a basic 3 days program. You should not miss this. Okay, chalo. So what is the meaning of reversal? Reversal or basic meaning apan koi dauchi. Going in opposite direction. Okay, suppose apan gadi chalochunde, you go to the hill station, right? Off and off. You need to reverse it, reverse gear of the gadi, right? So you need to go to back. Okay. So suppose if you are taking insulin medicines, the amount of and doses of that going off and off, gradually coming ଯିବ. Okay. And ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ sugar level ବି normal ହେଇଯିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ medicines ବି stop ହେଇଯିବ, insulin ବି stop ହେଇଯିବ। And you normalize your blood glucose, blood pressure readings also. You're free from the any complications of diabetes. Remember, diabetes, write in your notes also. Diabetes is a silent killer. Diabetes is a silent killer. Just write in your notes. Why I am called it silent killer? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସ୍ପାଇକ୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭିସରାଲ ଅର୍ଗାନ୍ସ ରେ ଫ୍ୟାଟ କୁ ଡିପୋଜିଟ କରିଥାଏ। ୟେସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ କେସେସ୍। ଫ୍ୟାଟ କୁ ଡିପୋଜିଟ କରିଥାଏ। ଓକେ, suppose I am giving one example. You are taking insulin, right? Those who are taking insulin, just type I in the chat box. Those who are taking insulin, just type I in the chat box. Okay. I want to check how many of people are taking that. Okay. So, what it do? It first take out the glucose from your blood. Okay. ଆପଣଙ୍କ blood ରୁ ସିନା glucose କମିଯିବ, but that will get deposited and in different parts of the body when insulin resistance develop. And sometimes ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ଓଜନ ବଢି ବଢି ଯିବ, sometimes ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ପେଟ ବଢି ବଢି ଯିବ, ମୁହଁ ଫୁଲିଯିବ, ଗୋଡ ଫୁଲିଯିବ, fatty liver ହେବାର ବେଶୀ chances ଥାଏ like that. So in reversal, what we do, we gradually taper that insulin doses, medicines doses as per their as per their reports also. Okay, so they free from the diabetes complications also. जो complication तांको हेबार थिला ସେମାନେ free ହେଇପାରିବେ। They will also weight loss ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର, they will also look younger and become fit. Okay, those who uh, get understand this reversal, just type RRR in the chat box. Just type RRR, reversal in the chat box. Okay, it's also called remission nowadays. Reversal means complete extermination of the disease, cure. But remission means partial. Partial reversal is called remission. Yes. It is Sri Mohanty, madam. Thank you so much, Nima. Yeah. So thanks a lot, those who are typing. Because reversal meaning upon bujili next step ko upon jaipari, what to do for that. Okay. Let me show you some of the things, what is called some examples, right? See, this is the success story, His name is Mr. Bhavani Prasad Patnaik. He joined my program and his weight was 86 kg, but now 70 kilo.
He was taking 8 tablet, and now no tablet he was taking. No any tablet. Yes. Within after this is the result after 3 months. Okay. You can see his abdomen size, but now the abdomen size is reduced. Okay. Yes. You can see his swelling of the face, but now face is not swelled. You can see the double chin feature. Just double chin feature, mota hijaye, mota facial look. It will change to like this transformation. You can see it HbA1c that is 13%. This is the gold standard test हुआ जाता है HbA1c को. And it is 6% now. ppbs 210 but now 120 now. Okay. You can see the fasting blood sugar 280 but now it is 99 without medicines. Before he was taking 8 medication. 8টা medicine ଖାଉଥିଲେ. Along with he was also blood pressure. But people cannot believe that blood pressure also reverse. Okay. But in my program, hundreds of patients already also stopped their medication with my guidance, proper guidance, right? So these are some not only one story. I'll see you a lot of success story, okay? Not only one story, When you go to yeah, so many people are typing reversal RRR. This is the meaning of actual reversal, okay, friends? Yeah, and this is possible because of their understanding. ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମକୁ ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ notes ଆପଣ ଦେଖିବେ they will make notes like my medical students. I teach in a medical college to my medical students and they all make their notes very clear. Okay. I make all the points very concise. Meaning of reversal. All you type RRR. Thanks a lot. Like this. Then some examples show କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ. Then some proofs, some beliefs ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର. Then ଆପଣ step by step plan କରିବା. Okay. So when you go to my YouTube channel, you so many lot of other videos also. When you go to my YouTube channel, not only one video, you can see a lot of video. This is my YouTube channel, right? Yeah. You can go to my YouTube channel, just type Dr. Madhav in the YouTube channel. I'll share you the link also. Okay. I'll share you the link also. But when you just go to YouTube channel and type my name also, just you type Dr. Madhav, THAB, and NAYAK, diabetes, DIABETES. Just you type like this also. You'll get a lot of videos of mine. See, this is a live video going on, and you can see in the YouTube also. Okay. Yeah, and so many news channel come. This is the Argus news channel, Argus News, and so many other news channel. You can see this video. This is one of my programs video where I taking my classes to my patients. This is practical classes, 42,000 view of this video, So many videos. This is my direct protocols video, my plant proteins and animal, everything I have explained very clear. People are asking, show me the videos of your life, how to start all these things. So this is all these things. This is my camp programs details also you can see, So when you go to my channel, you click that channel. Okay. When you click that channel, if you want, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି members ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ join that and you can also be a member of our channels so that you can watch others video also, That means someone unlisted video जो मैंने members हुआ तांको membership मिल जाए थ्रू join करी परिबे आपण याको नहीं भी not an issue but you can go to other video also you can see the video section. Okay, so how the people have reversed their diabetes, how they are a success story, so many success story in my programs. They have come, they have joined, and see their result. I have give all these things practical seasonality. Okay, that's why in my program you cannot believe in this thing indirectly. That's why I show all these proofs to you how they have reversed and all these things. So you can also see this thing. Just type in the YouTube Dr. Madhab Nayak diabetes, and you can also see a lot of video. Okay, you can see, yeah, it is N actually, but it will guide you. Okay, diabetes, yeah. So when you see this thing, you can know yes, this is possible. And how to possible? This is a step by step guidance, right? I'll give this guidance to all of you, and you can keep a success story of more than 500 patients in my YouTube channel also. Okay, so this is for your belief purpose. I am showing it to you. Okay. Next, I jump to my program. Okay. So let us jump to what to do for next. Okay.
So that's why I do step by step things. So many patients, this is the one of patient Guru Prasad Dura. He was 97 kilo, but now 82 kilo, not 92. He was also taking around 8 medicines. He was on insulin out 10 unit, but now not taking any insulin. Okay, so Koivar Mane, a lot of people of this transformation you can see, not only one patient. I have showing all these reports before, afters, and all these things. So, are you ready to check this challenge? Just type yes in the chat box. This is challenge for you. Challenge in the sense ki you can able to tell your what? You can able to tell your friends, relatives, colleagues. I can also able to reverse my diabetes. So if you're ready, just ready in the chat box so that we can start the class session very soon. Okay, what is diabetes? What are the types of diabetes and all these things? Because basic ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି କୋଉ type reverse ହେଇପାରିବ କୋଉ type reverse ହେଇପାରିବନି everything's I'll clear. Now just type. Is my slide is visible? Yes or no? Is my slide is visible? Yes or no? Yes. Chalo. Very good. Visible. Okay. Those you ready? Just thank you so much. It is Srimanti Bipin Pati sir. Ready? Very good. Chalo. Without any delay, start noting down the points ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ because ଆପଣ ଟିକେ basic ବୁଝିବା କୋଉ diabetes reverse ହେଇପାରିବ କୋଉଟା ହେଇପାରିବନି everything I'll tell you in my program. Okay. Very good. Chalo. This is challenge for you. Thanks for typing yes. And this purpose is to very simple because you have no time now for your health. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆମର ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ଦିସ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ to reverse this kind of chronic disease like diabetes, blood pressure, gastric problem, obesity, thyroid problem, Alzheimer's disease, high cholesterol, high triglyceride, all this kind of lifestyle disease, it's because of sugar. Yeah, it's because of sugar, it's because of diabetes. So this is what my purpose to empower you and those who ready for empower of all this thing to grasp this knowledge because जब तक ଆପଣ এই knowledge को grasp କରିବେନି only medicines ପଛରେ ଧାଇବେ this meeting is not for that people. Okay, my mission is this thing to empower that people ଯୋଉମାନେ ଏ ବିଷୟରେ knowledge କିଛି ରଖି ନାହାନ୍ତି. And with this empowerment technique I got that thousands of results what I've shown just before you. So in that thing, who can attend this program? Before it was 5 days actually, but now it is 3 days. Who can attend this program and pre-diabetes, diabetes patient, those who are taking medicines or insulin, PCOD, blood pressure, all these things patient. So I'm just going to topic proper key what is diabetes and where we need to, yeah, there are some lies also, but we discuss the lies later. So yes, come now. So there are some myths versus facts in diabetes. Let's dive in the chat box. The 5 biggest lies on type 2 diabetes. Okay. Let's dive in your notes. Okay. Because lies is very important. ଆପଣଙ୍କ mind ରେ ସେଇ confusion ଏବେ ବି ଅଛି lies. If you not clear that lies, that causes problem. You cannot reverse diabetes. Okay. So just type the 5 biggest lies on type 2 diabetes. Okay, so first lies, once you have diabetes, you must need to take medicines for lifetime. Okay, this is the lies. But I'll just show you that patient, जो already reverse करी सारिଛନ୍ତି, so many patients have reversed it. So this is the lies. This is the truth is you can also have a medicines free life. You can also have a insulin free life. Yes. Eat coconut, you cannot eat ghee, mutton, and all these things. ମାଛ ମାଂସ ନା କିଛି ଖାଇବେନି ବୋଲି ମନା କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ. It's a wrong science, actually, old science. But now, new science already evinced, and that tell you can also able to tell that, eat that. Okay. So how to take that and all these things, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି. Okay. Lies number 3. If your parents are diabetic, you always become a diabetic. ଏମିତି କୁହାହେଇଥିବ. Parents are diabetic ଯଦି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ diabetes ହବ ବୋଲି କୁହାହେଇଥିବ. But this is also not true because
in reality, you can have a very diabetes-free life. Even your parents have diabetes because the genetic role is only 15 to 20%. Rest other percentage is your lifestyle or your diet, environmental factors. Okay. You must follow a very strict diet plan. But remember, my friends, it's not very strict, but understanding the diet, understanding the EGL principle, estimated glycemic load कौन କୋଉ diet ନେବେ କେମିତି diet ର estimated glycemic load କମ କରିବେ, okay, which is good for you. All this knowledge is very important. Okay, so that's why it is called a program where we give the guidance. It's a coaching program. We will coach you. Okay, and the truth is that you can have a very flexible and variety of foods to eat. Just meeting start କରିବା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମର ନିର୍ଭୟ ବାବୁ ଆମର 1 year program join କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, you can also able to stop that. Yeah. So type 2 diabetes can be never be fast. What is the meaning of that? Intermittent fasting, right? But remember, my friends, in reality, the intermittent fasting shows a very miraculous results in type 2 diabetes. And that's what I guide you. Okay. But this is the problem statement now. So many people in India now, more than 101 million people have diabetes. 101 million people have diabetes. And the number is going on increasing day by day. Why? Because people have no knowledge on reversal, right? Because they are not reversing their diabetes. That's why the medicines number, dosing, and all these things gradually increasing day by day. Okay, friends. So ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ reversal knowledge କୁ ପ୍ରଥମେ focus କରିଥାଉ. So that upon once you have got this knowledge, then you can also clear your doubt also, right? Okay. And this is the problem, This is the ICMR studies, Indian Council of Medical Research. More than 101 million people have diabetes by India today. So କହିବାର ମାନେ ହଉଛି କଣ କି because ଆମେ once ରୋଗ detect ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ reverse କରୁନୁ, ଆମେ ତାକୁ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିଛୁ 1 2 3 4 like that because we have no knowledge on this thing, and this is the problem now. Okay, so but remember, 1 in 11 diabetes, 11 adults has diabetes, adult onset diabetes, 1 in 11 ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ଜଣରୁ ଜଣକୁ diabetes ହେବେ. So problem is that people have no knowledge on this reversal. That's why the number is increasing. This is the prevalence of diabetes. ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି world wide prevalence. Okay, 2005 ରେ କେତେ କମ ଥିଲା, 2040 expected ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 642. Okay, millions expect କରାହଉଛି. So many number. So ପଳେଇବା basic knowledge କୁ what is diabetes ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି. ବ୍ଲଡ ସୁଗର ବଢିବାଟାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ କୁହାଯାଏ, ବଟ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ସୁଗର ବଢୁଛି କଣ ପାଇଁ ବଢୁଛି, ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କର ଇନସୁଲିନ ହର୍ମୋନ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ କମି ଯାଇଛି or ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଇନସୁଲିନ ହର୍ମୋନ କାମ କରୁନାହିଁ. Basing upon these two things, we guide you that which kind of diabetes you have. Okay, basing upon these two things, we guide you which kind of diabetes you have. You have either type 1 or you have type 2 like that. Okay, so ଆମର main purpose ଥାଏ କଣ କି ଆପଣଙ୍କୁ basic knowledge ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ guidance ଦେଇଥାଉ. So listen to this basic knowledge, then we also guide you properly also for that. Okay, yes. So diabetes reversal, yes, diabetes ର actual meaning ହଉଛି କି blood sugar ଆପଣଙ୍କ blood level ରେ normal glucose ଠୁ ବଢିଯିବ. And suppose I just giving you example, fasting blood sugar ଆପଣଙ୍କର ଯଦି more than 126 ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, just write in your notes, if the fasting blood sugar ଖାଲି ପେଟର sugar more than 126 is called diabetes. 126 is called diabetes. Second, if your PP blood sugar, ଖାଇ ସାରିଲାର blood sugar after 2 hours of food, if it is more than 200 is called diabetes. Okay, or RBS, random blood sugar, which is more than 200 is called diabetes. Your HbA1c, that's called glycosylated hemoglobin, HbA1c level
if it is more than HbA1c level is more than 6.5, 6.5 is called diabetes. Write the points. 3 points ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଣ କହିଲି? Yeah, very good. First point, fasting blood sugar more than 126 is called diabetes. Very good. Yes. Second, your red ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ sugar, random blood sugar ଯଦି more than 200 is called diabetes. Yes. Then third point ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲି, HbA1c, that is called glycosylated hemoglobin. Okay, glycosylated hemoglobin. Yes, very good. If it is more than what, 6.5 is called diabetes. Very good. Okay. Yes. Then आमे डायबिटीज को डिटेक्ट करिया पे आउ किछि टेस्ट होछि कि लोक कोन करंती सेही टेस्टिंग किछि करि न थांती, राइट? मु सेही विषय रे भी आपन को टिके जणै देबी what test should be done and what test should not be done, because एबे बहुत प्रोटोकॉल चेंज हे गलानी. आपन केबे प्रोफाइल टेस्ट करू नथिले, नो वी हैव सो मेनी प्रोफाइल टेस्ट ऑन दैट. प्रोफाइल टेस्ट रो मीनिंग कोन आमे कहितौ, जो टेस्ट रे आमे जानि देबा कि आपनकर आउ कोन कोन प्रॉब्लम्स अछि. Okay, so just I'll show that some testings also ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି. ଆପଣ କେବେ ଫାଷ୍ଟିଂ ଇନସୁଲିନ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ. ଆଣ୍ଡ ବିକଜ जब तक बेसिक नॉलेज न हो अपन जानी परिबेनी. सो लेट मी शो दैट थिंग्स टू यू. ओके, क्विज. यस. ओके, चलो. सो डायबिटीज कौन हुए आपण इधर ओनली मेडिसिन्स ऊपर डिपेंड करती, योर द मेडिसिन्स नंबर इंक्रीजिंग डे बाय डे, and that causes problem, and the practice guidelines are all focused on this drug management, not on reducing the medications. No any practicing guidelines now for to taper your medicines, but this is the problem now. That's why आपन medicines tapering केवे होनी. Okay, so tapering को हमें focus करता हूँ in my programs. Just go to basic anatomy. कि yes, this is the your liver. Okay, this is your liver. एटा होची आपन को liver. This is the abdomen, and this part is called pancreas. You can see that. Okay, yellow part. Pancreas is in Odia it is called Agnasya. Odia रे कौन कुआ जाए को? Very good. Agnasya कुआ जाए. Okay, it's called Agnasya. Okay, Agnasya. In Odia it is called Agnasya. Okay, chalo. Very good. Very good. In Odia it is called Agnasya. Okay. So chalo, just a minute. I'll show you one thing. In Odia it is called Agnasya. Okay. So एथिरे कोन हुए insulin production हेइथाय. एटा होची आपनकर different parts of the pancreas. You can see that things. Okay. And gradually कोन हुए तारो हम यदि histology नबा ना, basic anatomy, that content beta cell. Beta cell गोटे देखंतु आपनकर beta cell जोटु insulin production हेइथाय. Yes. Remember my friend, this is a beta cell and where the insulin is produced. Insulin hormone beta cell रू produce होता है, मन रखंतु. या एवं जो insulin hormone production होता है, that's a very important hormones to know and to your particularly कौन आपनकर conditions जानिया पाई आपनकर particularly yes, just a minute. Okay, so केते insulin production होची, insulin production रो quantity केते. जदि आमे देखिता बहुत केस रे टाइप 2 डायबिटीज केस रे इंसुलिन प्रोडक्शन सफिशिएंट होता है, किंतु बीटा सेल्स काम करन थाए से केस रे. बीटा सेल माने सेंसिटिविटी कमी जाय थे से केस रे, देखो रेजिस्टेंस बोली को जे ता विषय रे गोटे रिपोर्ट मु आपन को देखौची, जस्ट हाउ टू नो दैट. ओके, जस्ट आई एम शोइंग यू वन रिपोर्ट्स. ओके, को टेस्ट आमे करतो से विषय जन को रिपोर्ट आपन को देखौची, जस्ट आई एम शेयरिंग द रिपोर्ट्स. See, this is a one report, so we advise our patient to show their HOMA IR test. कई करंतनी, but we practice to do in my programs.
जो थे आपन बीटा सेल केते परसेंट काम कर एनीबडी हैज टेस्टेड दैट थिंग्स जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स जो मैंने टेस्टिंग कर बीटा सेल केते काम कर नोबडी ओके चलो या सो ए जाए जो बुझेली आपको आपण पानक्रियास थाए पानक्रियास रे गोटे बीटा सेल अच्छी बीटा सेल जदि ठीक से काम कर ताहले भी डायबिटीज हेबो एवं आपणक इन्सुलिन जदि बाहरुची एवं इन्सुलिन काम करूनी ताहले भी डायबिटीज हेबो राइट सी पीपुल या भीतर डिफरेंस जानी पारंतनी जस्ट लेट मी शो यू वन रिपोर्ट ओके okay so I hope you can see this homa ir2 report see this is the report होमा आईआर टू केमती एक्सप्लेन करा है देखंतु आपण देखंतु गोटे पेशेंट कर मु रिपोर्ट आपन को देखौछि यू कैन जस्ट सी दिस थिंग ग्लूकोज देखंतु एथरे कोन ग्लूकोज फास्टिंग अछि 127 इंसुलिन फास्टिंग अछि 6.5 16.5 बीटा सेल फंक्शंस अछि 82% दैट शुड बी मोर देन 100 आपन लिखि रखतु नॉर्मल बीटा सेल फंक्शन शुड बी मोर देन 100% ओके बट तांको केस रे 82% अछि देखतु बट इंसुलिन सेंसिटिविटी 43% इंसुलिन सेंसिटिविटी 43% that should be more than 100%. So it is typical case of type 2 diabetes बुझी पाले anybody had done this test just type I in the chat box anybody have done this test just type I in the chat box because I'll also advise how to do this test okay अपन केमती test करी परिबे how to do this test I also give you the number for that test no need to worry okay so because ଆମେ ପ୍ରଥମେ କିଛିଟା ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ଯାଇଥାଉ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଡିସିନ ନେଇ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ବିଟା ସେଲ୍ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଯଦି କାମ କରୁଛି କେତେ କାମ କରୁଛି एंड तार हिसाब रे आमे आपनकर डाइट टाକୁ मॉडिफाई करथौ फ्रेंड्स यस ओके सो these are basic things for your understanding okay then I jump to the yeah, how to do this test and all this thing I'll jump to that also what is the name of this test okay just a minute ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଦେବି not an issue for that and because basic testing ରେ ଜଣା ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ବିଟା ସେଲ୍ କେତେ କାମ କରୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣି ନଥାଏ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ପଡି ଯାଆନ୍ତି okay so that's why I try to show that test to with you also okay so not an issue this is called diref advanced package just write in your notes this is called diref advanced package test diref in the sense कि diabetes reversal package test yes okay so let me show that image to you okay yeah those who want this test you can also do that अपन भी करि परिबे and different district रे भी आमो एई सेंटर अछि आपण ताको जस्ट मु देखे दोछि आपण को you can also have this knowledge on this test this is called direct advanced package test uh, can you able to see my slide just type yes in the chat box can you able to see my slide my screen okay so this is called direct advanced package test yes thank you if you do it outside it will cost around more than 8,000 cost पड़िबो but एते costly नुहो एटा आपण दि एथरे कोन आछी आपनकर विटामिन 102 टेस्ट आछे विटामिन प्रोफाइल विटामिन डी विटामिन बी12 डायबिटीज प्रोफाइल आस्ताय आपनकर थायराइड प्रोफाइल लिपिड प्रोफाइल लिवर प्रोफाइल किडनी प्रोफाइल and HOMA IR analysis all these things so आपण कहबे सर ए टेस्ट सब करिया कोन दरकार यस कोन पय देखंतु डायबिटीज रे मल्टीपल ऑर्गन्स रो कॉम्प्लिकेशन को धरते थाय बेले बेले सो वी नीड टू रूल आउट दैट आल्सो आपनकर किडनी कॉम्प्लिकेशंस लिवर कॉम्प्लिकेशंस एंड nutritional deficiency all these things so you just note down this number okay tole gote number diya hechi you can see this number yes or no dekhantu you can type the number 858 just a minute number apno show ho nathibo I'll share this thing in the group
Yes. 858 590 8864. Okay. You just type the number, those who are watching my video, so that ଆପଣ ବି ସେ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କୋଉଠି ହବ and all this thing ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଓକେ। ଆଉ ଥରେ। ଓକେ। Just typing the number 8585908864। Okay, this is one number. Another number ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଦଉଛି ମୋର ସ୍କ୍ରିନରେ, ଯୋଉଟା କଲ୍ କରିକି ଆପଣ ବି ଏଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ। is this number visible? ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ? yes or no? ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି yes ଲେଖନ୍ତୁ, because save this number for the testing। ଆପଣ ଯଦି any place ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, you can do this testing। okay। ଦେଖାଯାଉଛି 7894406450। या ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ହଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିକି କରିପାରିବେ। ଓକେ ଓକେ ୟେସ୍ ଭିଜିବୁଲ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ କଣ ଆମେ କଣ ଜଣା ପଡିଥାଏ। ୟେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଲସୋ। ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ବେଟର, ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କଲେ ଇମିଡିଏଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, we progress according to the reversal as per your and diet according to that also। I mean diet को सही हिसाब से भी modify करता हूँ, because everybody's body is not same, right? I'll show you another some reports also जो थे आपण देखिबे अन्य लोक मानकर केमती प्रोफाइल टेस्ट वेरी करता है, because समस्तଙ୍କର रिपोर्ट सेम नଥାଏ, right? And according to that we vary with our protocol and our program also। so basic program रे ଆମେ किछटा टेस्टिंग भी करता हूँ, आपनकर प्रोफाइल टेस्टिंग। एंड अकॉर्डिंग टू टेस्ट आम बेले बेले सीजीएम भी सम पार्टिसिपेंट को इंस्टॉल करता हूँ, बट सीजीएम समस्त को दरकार पड़ेनी। सीजीएम माने कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर गुटे अच्छी। यस no issue, not to all, because some participants need that, some participants may not need that। okay okay so yes. I am following the DIP diet last 4 years, but my HbA1 6.3। what is DIP diet? Can you explain, Sasikant Panda, what is DIP diet? What is the full form of that? Is there any standard diet called DIP like that? Not like that, right? Okay. So many people are, false. They're following any false diet. They have no any scientific background. Okay. This is the problem. They cannot reverse their disease, and finally they suffer with the problem. Okay. Yes. So that's why more. Okay. ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ personalized diet ହେବ। It is your diet, not any other's diet। Okay. It is your diet as per your reports। This is called personalized diet। ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। Yeah, this is called personalized diet। ଆପଣଙ୍କ diet, yes, ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ reports କୁ ନେଇକି ଯୋଉ diet ଆମେ ତିଆରି କରୁ। And no such kind of diets like what I'm telling ki DIP diet, VIP diet। What is that here? All nonsense diet।
Okay, so all you need to follow the diet according to your profile. Okay, what we advise to our participant also, and in my programs, because all you know need to know, because ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଟା ସେଲ୍ କାମ କରୁନଥିବ କୋଉ ଡାଏଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବିଟା ସେଲ୍ କୁ କେମିତି କାମ କରିବ ସେଇ ଡାଏଟ୍ କୁ ଆମେ କହିବୁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ। ସୋ ଆମର ପର୍ପୋଜ ହିଁ ସେଟା ଥାଏ କି we advise you as per your basic reports. That's why we do some kind of testings also for that. And according to testings, we know co-condition रे आपन को pancreas अच्छी and all these things, right? Yes. Just I'm showing some reports with you. Yes. Yeah. Suppose I just show ଗୋଟେ report ଆପଣଙ୍କୁ show କରୁଛି ୟାଙ୍କର ବିଟା ସେଲ୍ କେତେ କାମ କରୁଛି। ଯୋଉମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଟେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆପଣଙ୍କ ବିଟା ସେଲ୍ କେତେ କାମ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଟା ସେଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ 82% ମାନେ କଣ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଚଳିବ। ତାକୁ 100 ଉପରେ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିଦେବୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମସରେ ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡିକେସନ ଅଲସୋ। ଇନସୁଲିନ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି କେତେ ଅଛି? ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଅପୋଜିଟ୍ ଇଜ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ୟାଙ୍କର 43% ଅଛି। That should be more than 100% sensitivity, right? Yeah. So resistance ଅଛି ଏ କେସରେ around 67% resistant ଅଛି ଏ କେସରେ, right? So ଆମେ କହିବା ଏଟାକୁ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅର୍ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୋକ ନିଜର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାନଥାଏ ତାଙ୍କୁ, ରାଇଟ୍? ସୋ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥାଉ। Not only one test, you can see other test also, my friends. ভিটামিন ডি লেভেল দেখନ୍ତୁ କେତେ ଲୋ ଅଛି ଏ ପେସେଣ୍ଟର। ଭିଟାମିନ ଡି ଭିଟାମିନ B12 ଦେଖନ୍ତୁ 188 ଭେରି ଭେରି ଲୋ। ଓକେ, ଦିସ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଭିଟାମିନ B12 କମିଲେ so many complication will come. ଭିଟାମିନ ଡି ଦେଖନ୍ତୁ only 24, it's very very low। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ତାଙ୍କର ଲେଭେଲକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆମର ଡାଏଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଉ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ୟେସ୍, ୟା ସି ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଲେଭେଲ ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାନକ୍ରିଆସ ସତରେ କଣ କାମ କରୁଛି? ୟେସ୍, କେତେ କାମ କରୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଓକେ, so many HbA1c ବି ପଳେଇ ଆସିବ ସେଥିରେ, OMAR ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, microalbumin ପଳେଇ ଆସିବ, lots of good things will find, and according to that we'll prepare the diet. If the vitamin D is low, we'll prescribe a diet high in vitamin D. Okay, এটা হচ্ছে এই importance of this testing, my friend. If you do the CBC test, see your erythrocyte count is low or your hemoglobin is low, PCV is low, MCSC low, then ଆମେ ଭାବିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଏନିମିଆ। ତ ଆଇରନ୍ କୁ ଆମେ ଠିକ କରିବୁ, ରାଇଟ୍? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜମ ଥିବ, ସପୋଜ ଥାଇରଏଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, so according to that we'll try change the diet also। ବୁଝିପାରିଲେ? Yeah, so this is why my program is the best program, okay? Because as this is a personalized program, my friends. I know personalized program in the sense D3, yes, vitamin D3 ସେଥିରେ ପଳେଇ ଆସିବ। Yeah, so that thing will come in that see HSCRP ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣ। HSCRP ଯେ cardiovascular risk, ଯୋଉମାନଙ୍କର HSCRP ବେଶୀ ଥାଏ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ ହେବାର ଫ୍ୟୁଚରରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କର। ସୋ ଆମେ ତାକୁ ବି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଥାଉ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିକେସନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିଡନୀ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋଆଲବୁମିନ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ। ଓକେ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର liver complication ଜାଣିବା ପାଇଁ LFT profile ପଳେଇ ଆସିବ, liver profile test ପଳେଇ ଆସିବ, so all these things, see, this is the liver profile test to know the, globulin is 3.6, all these things, globulin, SGOT, SGPT will come. Why we do this kind of test, my friend? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, what we measure that will improve, what we measure just write in your notes। ଏମିତି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଲେ କିଛି ହବନି ଜୟପ୍ରକାଶ ସାର୍, ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ନୋଟ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? Just try write the notes in your notes, what you measure that will improve। Okay, so where I am telling these things to you, just this is the number you can save also for the testing. Those who want testing, they can save this number, take a screenshot of this number also, take a screenshot of this number, and you ask for the direct advanced test also। Okay, don't chalo। So ଆମେ ଯୋଉଟା ଡିସ୍କସ କରୁଥିଲେ ବିଟା ସେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାନକ୍ରିଆସ କେତେ କାମ କରୁଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଜାଣିବା ପାଇଁ and all these things। So ବିଟା ସେଲ୍ ର କାମ କେତେ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଚलो ଦେନ୍ ଆମେ ପଳେଇଯିବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପାନକ୍ରିଆଟାଇଟିସ ହେଇଛି କି and all these thing। so ଏଟା ତ ଆଡଭାନ୍ସ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାଉ ଇନସୁଲିନ ଆକ୍ଟ। ବେଳେ ବେଳେ କେସରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ କେସରେ ଇନସୁଲିନ କାମ କରୁନଥାଏ। ସୋ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି କି? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ?
तो रेजिस्टेंस माने कोन सेंसिटिविटी रो जस्ट अपोजिट वर्ड ओके जदि आपनको रेजिस्टेंस केस थिबो ताले सेंसिटिविटी कमी जाइथिबो आपनको फॉर टेस्ट आउटसाइड ओडिशा इट इज अवेलेबल फॉर टेस्ट आउटसाइड ओडिशा you can do in the thyroid no problem madam and we have a similar package in the thyroid also you can do that test in thyroid also I'll show that test package to you no need to worry if you want outside Odisha you save this number in thyroid anywhere outside Odisha in India you can save this number and this is the number for outside Odisha madam yeah you can save 9023 317 317 this is for outside Odisha or thyroid browser ଆପଣ କରିପାରିବେ you can save the number 9023 317 317 this is a test package in thyroid also but he'll give you 99 package test you tell the direct advance package okay you tell the direct advance package test just take a screenshot of this page okay yeah chalo then we jump to the this is the things types of diabetes ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି types of diabetes type 1 is equal to particularly ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ହେଇଥାଏ ପତଲା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ପତଲା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି type 2 diabetes ଯୋଉଟା ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ mostly more than 70% କେସରେ this is type 2 diabetes ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି this is called gestational diabetes mellitus ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ so ଆପଣ types of diabetes ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ just write the type of diabetes okay just write the types of diabetes type 1 diabetes type 2 diabetes and gestational diabetes okay just type why I'm telling these things कि ଆପଣ ନିଜର କୋଉ type of diabetes ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ତାର example ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି type 1 diabetes ହେଇଥିବ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କ insulin production କମିଯାଏ ଓକେ ଯୋଉଟା type 2 diabetes ଆପଣ ସେଥିରେ ଦେଖିବେ insulin sensitivity କମିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କଣ insulin ଥିବ କିନ୍ତୁ କାମ କରୁନଥିବ ବୁଝିପାରିଲେ ସପୋଜ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖେଇଲି ସପୋଜ ଯଦି ଗୋଟେ ଟାଇପ 1 କେସରେ ସି ପେପ୍ଟାଇଡ ପୁରା କମିଯାଏ ହାଉ ଟୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ଟାଇପ 1 ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ 2 ଟାଇପ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଟ୍ ଟାଇପ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ ପ୍ରାୟ ଓକେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ସ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ବେଶୀ ଖାଉଥାନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ the junk food ice creams cold drinks kurkure and all these things junk food जो मैंने बेसिक खाती sometimes viral infection ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କର auto immune disease ହେଇଯାଏ and ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ଆପଣ ବିଲିଭ କରିବେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଟାଇପ 1 କେସ୍ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନଉଛି ତାଙ୍କର ବାପା ମା ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ଜଷ୍ଟ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବା ଆଗରୁ କଣ ଖାଉଥିଲା they are all giving typical history milk products ଖାଉଥିଲା ବହୁତ ଚକୋଲେଟ ଖାଉଥିଲା ବହୁତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଉଥିଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଉଥିଲା and this କୁରକୁରି ମୁରକୁରି all this sugary food ଖାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁ ସେ ପଚାରିଲା ପରେ ବି ସି ପେପ୍ଟାଇଡ ଲେଭେଲ less than 0.01 this is called type 1 diabetes ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ସି ପେପ୍ଟାଇଡ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେ ପଳେଇ ଆସିବ ସେଟା ସି ପେପ୍ଟାଇଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ୟା in this case ଗୋଟେ କେସ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସି ପେପ୍ଟାଇଡ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ one test to differentiate type 1 type 2 this is called C peptide test and this HOMA IR test okay so in this case ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି this is a HOMA IR report ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ insulin sensitivity 43% ମାନେ କଣ resistance around 56% so it is called type 2 diabetes okay but beta cell function ଅଛି 82% ମାନେ କଣ କାମ କରୁଛି ବିଟା ସେଲ୍ ବି ବଟ୍ fully function କରିପାରୁନି so it is called typical type 2 diabetes okay but in this case କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି type 1 diabetes ହେଇଥାନ୍ତା ତା କେସରେ ବିଟା ସେଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଟା ଜିରୋ ହେଇଥାନ୍ତା 0% yes but sensitivity 100% ଉପରେ ହେଇଥାନ୍ତା in case of type 1 diabetes ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡାଇବେଟିସ୍ sometimes called double diabetes okay ଯୋଉ ଟାଇପ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଇନ୍ସୁଲିନ ନଉଥାନ୍ତି
बहुत दिन धरिकी ताकू डबल डायबिटीज होता है टाइप 1 plus type 2 both. That's called double diabetes. I have seen that. Okay. Okay. And this is the C peptide serum. You can see the C peptide report where I do this test. Because C peptide jodi chari achi, that means it is type 2. It assess the pancreatic beta cell function. ଆପଣଙ୍କ pancreas ର beta cell କେତେ percent କାମ କରୁଛି ସେଟା ସେ ଦେଖେଇଥାଏ. It distinguishes between type 1 and type 2. Okay. Sasikant Panda, you please stop the screen sharing. Okay. You please stop this thing. Okay. Yeah. Chalo. So this kind of things happen. So you can see these are type 1, type 2 differentiating feature mu apanku dekheli. But remember, my friends, all maximum cases, these are type 2 diabetes. Facts. I am just showing you facts. In type 2 diabetes, 90 to 95% people, those who have overweight, insulin sensitivity is less than 50%. Okay. And type 1 diabetes छोट पिला माननको हिता जो माने insulin नौथांती and but type 2 diabetes रे common symptoms देखिबे आपण मोटापा थिबो पेट बाहरी की बारंबार परिस्रा होतबो बारंबार भोक होतबो आपणकर this kind of symptom numbness unexplained weight loss बेले ही जाए slow healing of the wounds constant hunger all these are the symptoms. Okay, they are the symptoms of typical type 2 diabetes, my friends. Okay, sometimes other types is called LADA, latent adult onset diabetes mellitus. Type 1 diabetes in adult is called LADA. So এই কেসରେ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସି ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଲୋ ଥିବ ଲୋକ ପତଲା ଥାନ୍ତି ପତଲୁ ମାନେ ବହୁତ ପତଲା ଥାନ୍ତି ସେମାନେ and GAD65 antibody positive ଥାଏ ସେଇ କେସରେ. Another type is called FCPT, जोड़ा कि फाइब्रोकाल्कुलस पैनक्रियोपैथी जोड़ा जो माने अल्कोहलिक थांती सेमानक केस रे देखा देथे मैक्सिमम केस रे मद जो माने पिउ थांती and sometimes also to some because of some infections कौन हुए कि आपनक पैनक्रियास रे स्टोन ही जाए. Just showing the image of that pancreas रे stone ही जाए, right? So that stone creates the problem. Okay, and these are the different risk factors in diabetes. आपण मानको just basic जिन समूह देखे दोची. These are the major kind of NCDs, NRNCDs and all these things. So obesity kuhantu, diabetes kuhantu, cardiovascular disease kuhantu, hypertension, strokes. 90% of people dying due to this disease now. 90% people dying because of this disease now, right? ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ରିସ୍ପେକ୍ଟର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ କୁ ନେଇଥାଉ ଆପଣଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହଉଛି ବେସିକ some measurements ନେଇଥାଉ some testing କରିଥାଉ and sometimes also we install some CGM. See, there are some signs of diabetes. Okay, you can also type that. You can also know this thing. Acrocodons. अब भातुड़ी जदि आपनको बाहरी ना एबेटू सतर्क ही जानतु आपण just check your nape of the necks. Just check your nape of the necks. ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତିଆ ସାଇନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ରୋକୋଡୋନ୍ସ ଅଛି ରୋଜାସିଆ ଏକିନି ବାହାରୁଛି ବାରମ୍ବାର ହାକ ତଳେ ବ୍ଲେକିସ୍ ପେଚେସ୍ ଅଛି ଭାତୁଡ଼ି ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର and these are the blackish patches in the face. So understand, friends, this is you are going to develop the diabetes very soon. Okay, these are the some signs. These are the symptoms of diabetes. Yes. You can also type your symptoms in the chat box. ଆପଣଙ୍କ କୋଉ problems ଅଛି ଆପଣ just type in the chat box below. I just want to check that. ଆପଣଙ୍କ symptoms କଣ ଅଛି just type in the chat box below. I just want to check your symptoms. Okay, friends? Yeah. So these are the signs of insulin resistance, friends, and that causes problem. This is the diagnostic criteria of diabetes. Okay. ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ HbA1c ଯଦି 6.5 above ଥିବ it is called diabetes. Fasting blood sugar যদি more than 126 ରହିବ this is called diabetes. Plasma glucose after 2 hour ppbs is more than 200 it's called diabetes. Yes. Whole year pimples on skin. Yes. This is a typical sign of insulin resistance. Deepak Samantray Babu. Yeah.
So many people, this kind of signs, symptoms, you should aware of all these things. Okay, you should aware of all these things. That's why we do this kind of testing, my friends. Yeah. That's why we do this kind of testing to know your current status of diabetes. ଆପଣ ଲୋକ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଣ କରନ୍ତି only fasting sugar କିମ୍ବା PPBS sugar testing କରିବେ and they are not doing any testing and they are continuing their medicine 1, 2, 3, 4, 5 like that and that causes problem. Okay, so ଆମର programs ରେ ଆମେ କଣ କରୁ ବେସିକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଜଣା ପଡିଯିବ କଣ ପାଇଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହେଲାଣି କି ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଆଡଭାନ୍ସ କୁ ଯାଇଥାଉ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମସ୍ ରେ ଠିକ ଅଛି ବିକଜ this HbA1c is a very gold standard test 3 monthly ଯୋଉଟା କରାଯାଏ and you can see our results so many patients those who reverse they have a very normal yeah. Some doctors diagnose as follicular. What is the cause of follicularity? It's because of sugar, right? It's because of sugary food. Okay? Because diabetes heଲେ କଣ ହବ so many complications folliculitis is one of the complications of diabetes. Okay? Because when sugar level is high, that causes infection, that causes inflammation, that causes bacteria to grow in your body. Yes, that causes bacteria to grow in your body. Okay? And that causes folliculitis and infection. Okay. And this is one of the main tests, right? Fasting insulin level. Fasting insulin level. Anybody have done this test, you can check that. Ideal, it should be less than 4. But nobody are doing this test. Normal less than 6. Okay. Borderline 6 to 10. Can just take a screenshot of this thing also, my friend. Because people are missing this golden test. That's why they cannot know their cause. Okay. Fasting insulin is the single most important predictor of development of type 2 diabetes. Okay. So how to measure insulin resistance? ଗୋଟେ test ଅଛି it is difficult ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମ ଆୟାର ଆମେ କାଢିଥାଉ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲି and insulin resistance is the main cause of all these things. ଏବେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୋ କରୁଥିଲି particularly insulin resistance case ଟା ଯୋଉଟା so that will show you how much you are resistance now. In my programs, I show that things to you. Okay, just ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡିପ୍ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବେସିକ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ ଦେନ୍ ଆପଣ ରିଭର୍ସାଲ ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହେଇପାରିବ ରାଇଟ୍ ହୋମା ଆଇଆର ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୋର ଦେନ୍ 2 ଯଦି ଅଛି ଇଟ୍ସ କଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେସ୍ ଓକେ ସେଇ କେସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିପିକାଲ ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ because this high amount of insulin causes all this disease stroke heart disease gout atherosclerosis and all these things my friends so that's why in my programs I do that test also so I hope ki apan mane basic jinsa bujhigale so always don't think ki medicine is best for me because medicine sometimes has side effect one of my mentor told uh yeah pills thrill but could kill you also don't take a pill unnecessarily unnecessary pills ନେଇକି ଆପଣ ଲାଇଫ କୁ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁନି what doctors don't get to study in medical school you know I am also writing one book now what doctors don't know about diabetes reversal in medical school okay my book will publish very soon okay and today's final word is that ki, yeah your knowledge is your power your best security and gain it to beat the diabetes forever ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ जब तक knowledge ଟିକେ ହବନି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଡାଇବେଟିସ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ବୁଝିହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଡାଇବେଟିସ ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ନଲେଜ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ ରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡାଇବେଟିସ କୁ ରାଇଟ୍ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଡାଇବେଟିସ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଏଜୁକେସନ can prevent your diabetes complication but no people are interested on this thing right friend so this is the basic tags of today basic task in the sense ki first task is yeah save this number my number is this much and just WhatsApp me your name is with problems and any reports to my number
This is the day one task to you all of friends. Okay, this is the day one task. Save my number first. Yes. And please do it right now. ଏବେ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାମ ପଟିଯିବ। ଆପଣ ଲାଇନ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଟାସ୍କ ପଟିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନଥିବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରିବେ। ମୋ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍, ଏଜ୍, ୱେଟ୍, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆପଣ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଭର୍ସାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ମୋତେ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାପରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯୋଉ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ବିକଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିଥାଏ କି ମୁଁ ଭିତରିଆ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରେ ସେଥିରେ ଆଉ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, ଆଉ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଅଛି କି, everything I able to know from that thing also. Okay, friends? Yeah. So please say that. Those who done this thing, just done in the chat box. Just type done. ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ, ଜଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଡନ୍ ଇନ୍ ଦ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରେକର୍ଡିଂସ୍ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡିଓର ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ବି ଚାହିଁବେ କରିବା ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଟାସ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। those who posted the task to my number, just type posted in the chat box. Okay, just type posted in the chat box. Okay, these are tasks of day one. Okay, just to know your reversal status, just post these things to me. Okay. Yes, because I'm just posting this task in the group also. It's the day one task for all of you. Okay, I have posted in that group also. Gala. Then second, what kind of test you done? Okay, second task is that is the profile testing things, right? Yeah, profile testing. If you want that, I also. If you do this testing profile, जो हम कहते आपको, ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି do that profile test is a very important things to understand basic thing. This is the basic profile test ଯୋଉଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ, and this is also sharing the number in for outside Odisha, this number. Okay. I am sharing in the 3 days group. Okay, another thing जोटा ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ share କରିବି କହୁଥିଲି କି that number, okay, that number of sharing. Okay, just a minute. ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, for testing they can save this number for testing. Okay. Yes, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି they can do the testing also, and I also share that things to you also, friends. Okay, testing number ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ add କରିଦଉଛି। call to testing number. Okay, testing number is 7894406 ଆପଣ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଦେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ରେଡି ହେଇଯିବ। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆମେ କଣ କରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍ କୁ ଡିଜାଇନ କରିଥାଉ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ୟେସ୍, ବିକଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ ରୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜଣା ପଡିଯାଏ, and according to that result will also guide you, friends. So this is for day one tax, and in the day two ଆମେ କଣ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, diets in diabetes, root cause of diabetes, then diets को ଆମେ ଯିବା, root cause को ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ବେସିକ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ, କେତେ ପ୍ରକାରର, କଣ ସାଇନ୍ସ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, କଣ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା କଥା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଗଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ରୁଟ୍ କଜ୍ କଣ, what are the protocols of reversal and diets in diabetes. Okay, so thank you so much, and if you have any questions you can just Bipin Pati, just post in the WhatsApp, not in the chat box of Zoom. Just post in the WhatsApp. This is the day one task I am told you. Just post to my number. Okay, you can just one second day discussion will be tomorrow 9 p.m. to 10 p.m. Okay. So ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଭିଡିଓ, କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଆପଣ ପଚାରିବେ। Okay. So thank you so much for day one, and please post your task. First thing, second thing,
call to the testing number, book your slot for testing. ଆପଣ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ରିପୋର୍ଟ ରେଡି ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ୟୁର ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ କନସଲଟେସନ। ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍ସ ନା ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗର ନଲେଜ ଆପଣ ନଉଥିବେ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କଣ କରୁ, ଆପଣଙ୍କ ମେଡିସିନ୍ସକୁ ଟେପରିଂ କରିବାରେ ଆମକୁ ଇଜି होता है। Posted. Thank you so much, Sachit Parma ji. Okay, thanks a lot. Okay, other people please just post to my number and just type posted in the chat box. Okay, this is for day one class. I hope you have gained some knowledge. Okay, some knowledge जोटा कि आपण आगରୁ पाई नथिले। Yes or no? Okay, thanks a lot, Umesh Babu. Thanks sir. Okay, Deepak Samantara, thanks sir, love you so much. It's a convincing, boosting our mentally. Thanks a lot because ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖେଇଲି ସେଥିପାଇଁ କି କୋଉମାନେ ରିଭର୍ସ କରିପାରିଛନ୍ତି ରିଭର୍ସାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି because I have researched a lot of things, my friends. I have researched a lot of things. And so you can see to my cupboards. These are all my books of reversal, and you can see some of my other books from this side also. And these are my yeah, food, the medicines and all lies. My doctor told diabetes code, blood sugar solution. So many other books of reversal are there. But yes, I am just showing some books to you so that you have some basic knowledge on this thing also. Okay, so that ଆପଣ କଣ ହବ କି ଓଡ଼ିଶାରେ first time we are conducting this kind of programs where thousands of patients coming, they are reversing. And we have also sometimes we conduct camp program. You just go to my YouTube channel also, you can see a lot of video there, right? And in that video, yeah, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର testing report so that we can benefit କଣ ମତେ ହୁଏ कि ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣି ଏପୋ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ ଜାଣିଦେବି everything I know about your reversal status, what can be done in the next step, right? Chalo. This is for the things, and this is my YouTube channel's link. I am just sharing the link in the chat box, or you can search in the Google box. Google, you can type that. Dr. Madhab diabetes, Dr. Madhab diabetes, DIABETE, diabetes reversal, PRS. ଆପଣ ସେତିକି ମାରିଦେଲେ ନା YouTube ପଳେଇ ଆସିବ. So many video you can see in my channels, right? Okay, just showing you the link. Another tax is that please share these videos to others. Okay, please share this video to others so that people can know this thing. Okay, they have no knowledge on reversal. Okay, this is my channel link. Okay, this is my channel link. You just go to the playlist. You can see all these success stories and see their response. ଆମର camp numbers, everything ଆପଣ ପାଇପାରିବେ. I also conducted some physical camps also. I also conducted some physical camps. And otherwise, I also conducted this online camps also, online programs also. Because ଯେହେତୁ ଆମ camps ପାଇଁ seat ନଥାଏ, ଆମେ online programs ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥାଉ, friends. Okay. So no need to worry so much about that. Those who got per camp have already filled up. So ଆମେ online program ବି କରିଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, no need to worry for that. Even online ରେ ବି so many people have stopped their insulin and medicines. You can listen to them also because we have a lot. ଆପଣ ଏଟା ନିଜେ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ link ପଠେଇ ଦେଇଛି and you can listen that. Any other questions from the day one, you can just ask in the chat box. Okay, so I try to clear your questions. Okay, just type your question in the chat box. Day one. Okay, go to the chat box. Just type your questions. Okay, then I'll. ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ ମହାନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦୀପ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ ଜାଗାରେ ପସିବଲ ହେଇପାରେନି ବିକଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡିଥାଏ ଯେମିତିକି ଥେରାପିଷ୍ଟ ଦରକାର ପଡିବ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡିଥାଏ ସୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥେରାପିଜ୍ ବି ସେଠି ହେଇଥାଏ ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ଥେରାପି ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମ୍ପ ଆସିପାରିବେ ଏବେ ଆମର ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଲରେଡି ଫିଲ୍ଅପ୍ 10 ତାରିଖରୁ ଅଛି 15 ତାରିଖ ଯେ ସେଠି ସିଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାମ୍ପ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି 18 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ଓକେ ମାସକୁ ଥରେ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥାଏ
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥରେ ହେଇଥାଏ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥରେ ହେଇଥାଏ, ରାଇଟ୍? ଦେନ୍ ସାର୍ ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ ଡିଜିଜ୍, ଟାଇପ୍ 1 ପାଇଁ ଆପଣ ସି ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଜରୁର ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଟାଇପ୍ 1 ପାଇଁ। ଓକେ, ଯୋଉମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍। ସୋ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ। ସୋ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇପାରିବେ। ଓକେ, ୟେସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବି ଯୋଉମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ। या प्रदीप कुमार सर अनुगुल रे आपण से नंबर चेंज कॉल करी जो नंबर मु आपन देई छे टेस्टिंग पे, यू कैन कॉल टू दैट नंबर। ओके, से कॉल कले भी आपन को से माने बते देबे को जगह रे होची टेस्टिंग एंड ऑल दिस थिंग, ठीक अछि? या एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? प्लीज 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 गो थ्रू द। अच्छा, टाइप 1 रे सी पेप्टाइड देखिबे सब बोले, सी पेप्टाइड लेवल जदी मोर देन 0.4 अछि, इंसुलिन बंद हेई पारिबो। बहुत पेशेंट कर मु अराउंड 3 to 4 पेशेंट रो भी जो माने हम कैंप्स को आस्थिले हमें तांकर करि सारि छु, ठीक अछि? या यस, प्रवीर नायक सर कोंदु। हेलो, कोंदु प्रवीर नायक सर, अनम्यूट करंतु आपण। आपण गोटे ऑप्शन थिबो देखंतु सेठी अनम्यूट बोली नमस्कार करी, या नमस्कार कोंदु। नमस्कार, नमस्कार। कोंदु। एक्चुअली ମୋ ଥରେ ଯୋଉ ପ୍ରି ଡାଇବେଟିସ୍ ରେ ରହୁଛି ଟିକେ ଆମର 110 115 116 ଏମିତି ରହୁଛି हम्म हम्म ଫାଷ୍ଟିଂ ଟା। हम्म। ଆଉ ଆମର କୋଡିଂ ପରେ 150 170 ଏଗୁଡା ମାସକୁ 4 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର ହେଲାଣି। HbA1c କେତେ ଅଛି? ଏଜିବିଏନସି ଏଇ ଆଗ ଥର ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି 6.5 ଥିଲା, ଏଇ କାଲି ଟେଷ୍ଟ କରିଛି 7 ଅଛି। 6.5 ऊपर माने इट्स डायबिटीज, इट्स नॉट प्री डायबिटीज, मन रखंतु करले कि नहीं? 6.5 ଆଜ୍ଞା। above is called diabetes, not pre-diabetes. Okay, it's full-fledged diabetes. आपण जरूर प्रोफाइल टेस्ट करंतु, जो नंबर देली आपनको टेस्ट हैला परे मु आपनका संगरे 1 to 1 कंसल्टेशन करिवि, बुझि परले? या ये କେତେ ଦିନ चलो, ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଏଟା? रिपोर्ट विथ इन 2 days भितर पळासिबो। ओके, जदि आपण भुवनेश्वर रहउचंती ताले सेम डे रे रिपोर्ट पाई जिवे, आपण सकाळु ब्लड देबे, आपण संध्या सुधा पाई जिवे, बुझि परले कि नहीं? या ମୁଁ ଭଦ୍ରକରୁ କହୁଥିଲି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। नमस्कार सर, कहतु। ସାର୍ ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବେହେରା କହୁଛି। श्रवण कुमार बेहरा सर, कहतु। ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଫାର୍ମାସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପିଏଚସି ନ୍ୟୁରେ ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। सोनपुर डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट अछंती, ओके, कहतु। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆଗରୁ ଜଏନ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା କଥା, ଛୁଟି ଫୁଟି ଟିକେ ସାର୍ हम्म ମିଳିଲାନି। ଆଉ हम्म ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅନଲାଇନରେ ମୁଁ ଜଏନ କରିଛି। ओके हम्म ଏଇଟା ସାର୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ नथिला। हम्म ମୁଁ କରୋନାରେ ସାର୍ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇକି हम्म ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ମତେ ଭଲ हम्म ଲାଗିଲାନି, ତେଣୁକରି हम्म ଡାଇବେଟିସ୍ ସାର୍ ହେଲା। ओके, ଯାଉଛୁ हाँ, ତ देखो, सो मेनी पीपुल फार्मासिस्ट माने हमरो काहे कि डायबिटीज होची बेसी, बिकॉज दे आर अंडर सो मच ऑफ प्रेशर। ओके, डॉक्टर हो ଆଜ୍ଞା नांती आपन को से काम करे पड़िबो, ସାର୍ नर्स नो ସାର୍ नांती आपन को से का इंजेक्शन देहा पड़िबो, सो मच प्रेशर, यस और नो? Hmm? ସାର୍ I know that. Even more CSC duty रे ମୁଁ ଜାଣିଛି how much they are pressured, you know. So ସାର୍ because ଯାହା ବି ପ୍ରେସର ରୁହନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଜବ ତକ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେନି କାମ ହବନି। ଆମ ଉମରକୋଟ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟୁଟି ପଡିଥିଲା, ଇଭିନ୍ 2019-20ରେ ଆମର ଯିଏ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହି ୱାଜ ଅଲସୋ ଡାଇବେଟିକ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଡାଇବେଟିକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ରିଭର୍ସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଆଜ୍ଞା କଲେନି। ଲାଷ୍ଟ କୁ କଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ପାରାଲିସିସ୍। ପାରାଲିସିସ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ହାତ ଗୋଡ ଚଲିଲାନି, ପଙ୍ଗୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଯଦି ଟାଇମ ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ କାମ ଚଳିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ସେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ସାର୍ କଣ ହେଲା? ସାର୍ ସାର୍ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଆଜ୍ଞା ପରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା। ହୁଁ? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଥିଲେ ହେଲେ କଣ ସାର୍ କରିବେ ସାର୍ ଆପଣ? ଜବ ତକ ଡାଇବେଟିସ୍ କିମ୍ବା ଅଲ୍ ଆର୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର, ଦିସ୍ ସାର୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ସ୍ଲୋଲି ଆପଣଙ୍କ ବଡିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରୁଥିବ।
ବହୁତ ଲୋକ କଣ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ତ ମେଡିସିନ ନେଇଯିବି, ମେଡିସିନ ନେଇକି ତ ମୋର ଭଲ ରହିଯିବ। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାଉ। କାହିଁକି? ସାର୍ ବିକଜ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଂ ଅଛି କି ମେଡିସିନ ସାର୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନଲି ସଲ୍ୟୁସନ। ମେଡିସିନ କଣ କରିବ? କିଛିଟା ମେଡିସିନ ଅଛି ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯଦି SGLT2 ଇନହିବିଟର ଦେବେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ୟୁରିନ ଇନଫେକ୍ସନ ହେବ, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କହିବେ ନାଇଁ ସାର୍ ଇନସୁଲିନ ଦେଇଦେବି। ଇନସୁଲିନ ଦେଲେ କଣ ହବ? ଇନସୁଲିନ ଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡରୁ ସିନା ରକ୍ତ ମାନେ ସୁଗରକୁ ନବ, ଆପଣଙ୍କର ବଡିର ସାର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ ଜମା କରିଦବ, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ପାର୍ଟରେ ସୁଗରକୁ ଜମା କରିବ ସେଠି ଫ୍ୟାଟ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହବ। ଯଦି ହାର୍ଟର ଆର୍ଟେରୀ କଲା, ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ ହବ। ଓକେ, ସାର୍ ବ୍ରେନର ସାର୍ ଆର୍ଟେରୀ କଲେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହବ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ଡ ପାରାଲିସିସ୍। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ମୁଁ ତ ସେଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ହିଁ ଥିଲି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଜ୍ଞା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ସେଇଠୁ ମୁଁ ସାର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ରାଇଟ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା So, in that research, I found कि आमे याको reverse करी परिबा with proper management, proper guidelines, right? So ସାର୍ many people जो माने हम programs को enroll करछन्ती, आपण तांको पचारिबे, देखिबे हम YouTube चैनल को जानतु, शह शह स्टोरी देखंतु आपण। ନାଇଁ जो ସାର୍ ମୁଁ माने ଦେଖିଲି आमर कोन हुए, बेले बेले ଆଜ୍ଞା कैंप प्रोग्राम रे सीट हुएनी, सेति पे आमे कोन करू, ऑनलाइन रे भी प्रोग्राम करथाउ सर। बुझी परले? आपण ସାର୍ ସାର୍ ଘରେ ଥାଇକି ବି ରିଭର୍ସ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଥାଇକି ବି ଆଜ୍ଞା ରିଭର୍ସ କରିପାରିବେ। ଆମର ଶହ ଶହ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଘରେ ଥାଇକି ବି ମେଡିସିନ୍ସ ବନ୍ଦ କରିକି ଇନସୁଲିନ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲାଣି। ତ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ସାର୍ କ'ଣ? ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଡୁ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର HOMA-IR2, ବିଟା ସେଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍, C-peptide and so many good thing will get, right? So as per your ଆଜ୍ଞା report will guide you, sir. ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା Yeah. ଏଇଟା ସାର୍ ତ ମୁଁ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ମାସରେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସାର୍ HbA1c ଟା ଏଇ 26 ଜୁନରେ 7.40 ସାର୍ ଅଛି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସାର୍ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ 7 ରୁ ନାଇଁ, ଟିକେ ଲୋକଙ୍କର କମୁଛି କମନ ମିଷ୍ଟେକ୍ କ'ଣ? ଦେ only do the HbA1c, they only do the fasting and PPBS, they never do other test, right? That's the ସାର୍ problem. ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜରୁର ଆମର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ରିଭର୍ସ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଆପଣ କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ କାମ କରିବୁ, ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଥାଉ ସାର୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ସାର୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆମର ଏଠି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ପାଲିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ ଦେଖଉଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସାର୍। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇକିରି ମେଡିସିନ ଟା ଗୋଟେ ଖାଉଥିଲି, ଆମର ଟାବଲେଟ ଟା ସାର୍ GLZ-X ସାର୍, ଗ୍ଲାଇକୋଜାଇଡ୍ ଇଏଟା ସାର୍ କମ୍ପୋଜିସନ ଟା 60 mg ର ସାର୍। ନାଇଁ କହିଲି ପରା, ଆପଣ ଯଦି ଯାହାଠୁ ବି ଦେଖାନ୍ତୁ ନା, ଓଡିଶା ସାରା ଡକ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୋ ସାର୍ ପାଖରେ ତ ଶହ ଶହ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରିକି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ବି ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମେଡିସିନ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଶହ ଶହ ମେଡିସିନ। ମେଡିସିନ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଦେ ନଟ୍ ସାର୍ ନୋ ଦ ରିଭର୍ସାଲ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସାର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି? ସାର୍ ମେଡିସିନ ସାର୍ ଲେଖିବାର ଥିଲେ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖିକି ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ହ୍ୱାଇ ଦିସ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଦିସ୍ ଆଜ୍ଞା ଇଜ ଫର ରିଭର୍ସାଲ। ଦିସ୍ ଇଜ ହାଉ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ୟୁର ମେଡିସିନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସାର୍ ସାର୍ Yeah. Please do the testing and after the testing call me. Okay? ସାର୍ ଏବେ ସାର୍ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିବି ଆଉ। ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ପୁରା? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ହେଉନଥିଲା ତ ଏଠି ଟାୱାର ଟିକେ ସାର୍ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ର ନାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟ, DIAREVADVANC ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟ। Yeah. ଆଜ୍ଞା Yes. ସାର୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ସାର୍ କଣ କହିବେ କୋଉ କହିଲେ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି କରିବି? ଆଡଭାନ୍ସ? ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇ ଦଉଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ନମ୍ବର। ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର ବି ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ସେଭେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ ଡବଲ୍ ଫୋର୍ 7894 ଜିରୋ 789406 ସିକ୍ସ 450। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ବି ପଠେଇ ଦେଇଛି, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ନାଇନ୍ ଡବଲ୍ ଫୋର୍ 06450। ୟୁ ଜଷ୍ଟ କଲ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ନମ୍ବର। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କହିବେ, ଆରାଉଣ୍ଡ 3500 ପଡ଼ିଯାଏ ତାର କଷ୍ଟିଂ। ଆଜ୍ଞା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ
from your C peptide homaya to beta cell function reversal everything ଜଣା ପଡିଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ। ସାର୍ ଏଇଟା ସାର୍ ଆମର ଏଠି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହେଇପାରିବ ସାର୍ ତ? ହଁ ହଁ ହେଇପାରିବ, ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଉ ଟୁ ଆଜ୍ଞା ଡୁ ଇଟ୍। ଆଜ୍ଞା। ଚलो ନେକ୍ସଟ ୟେସ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହୁଁ ହ୍ୟାଲୋ ଚलो ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସିଂ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଶୁଭୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆବାଜ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି କହୁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋ ଝିଅର ବୟସ ହଉଛି 5 ବର୍ଷ। ହୁଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏବେ 3 ମାସ ତଳେ ବାହାରିଲା ବୋଲେ ସୁଗାର। ଓକେ ହଁ ସେଟା ଏବେ ସେ ଇନସୁଲିନ ନଉଛି 3 2 2 ଅର ଗ୍ଲାଜିନ ନଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର 6 ଦିସ୍ 6। ଇଜ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଷ୍ଟେଜ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ, ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫେଜ୍ ମିସ୍ କରିବେ ଲାଇଫ ଟାଇମ ତାକୁ ଇନସୁଲିନ ନେବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ସାର୍ ଏଟା ରିଭର୍ସ ହେଇପାରିବ? କହିଲି ପରା ଜବ ତକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବିନି କହିହବନି। ସି ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆରବିସି ଟା ମୁଁ କରିଥିଲି, HbA1c नो 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 7. आई एम आस्किंग सी पेप्टाइड टेस्ट କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆଉ ସେଟା ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଟେଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟାଇପ୍ ଆଚ୍ଛା 1 ସି ଆଚ୍ଛା ପେପ୍ଟାଇଡ୍। ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ, ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିପାରିବି ରିଭର୍ସ ହବ ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ବାହାରିଲା 2 ହଁ। ଦିନରେ ଇନସୁଲିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ, ଅଦରୱାଇଜ ତାକୁ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ଇନସୁଲିନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ସାର୍ ମତେ କହିଲେ? ଆପଣ ଶୁଣି ହ୍ୟାଲୋ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ, ଟେଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା କରାନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସାର୍। हाँ या चलो देन प्रवीण कुमार सर प्लीज EGFR 86 is good or bad? Is okay. Okay, it should be more than 90. चलो निरंजन सिंह want to talk, please निरंजन sir unmute yourself. ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। नमस्कार। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କ୍ୟାମ୍ପ ଏଠିକି ରତାଗଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡଭାଇସ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଆସିଥିଲେ, ନେଇଥିଲେ ବ୍ଲଡ ନେଇଥିଲେ, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାର୍ ପଠେଇଛି ସାର୍। ସେ ଭାଇ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାର୍ ପଠେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି। ମତେ କାଲି କଲ୍ କରନ୍ତୁ, କାଲି 9:30ରେ ଟାଇମ୍ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 9:30 AM। ଓକେ, ଆପଣ କନସଲଟେସନ ହବ, ଟେଷ୍ଟିଂ ପରେ वी डू द कनसल्टेशन राइट। ସାର୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡଭାଇସ୍ କରିପାରିବୁ କଣ କରିବେ ଆପଣ ହେଲା। ସକାଳ 9:30 ସାର୍ ସକାଳ 9:30 यस ସାର୍। ସାର୍ चलो वेरी गुड, ନମସ୍କାର थैंक्स फॉर टेस्टिंग। ସାର୍। ओके देन आउ किए अछंती। ओके, जो मैंने ऑलरेडी मो संगे कथा हेबे ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ କଥା ହେଇଗଲି। ओके सो थैंक यू सो मच Sir, ऑल द पार्टिसिपेंट। sir, या sir, प्रद्युम्न 1 सर minute, sir. अछंती, प्रद्युम्न सर कौन खबर? Sir, 1 minute, sir. Hello. एसडी କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଡାକୁଆ କହୁଥିଲି ସାର୍, କୋରାପୁଟରୁ। କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକା ଯାଉଛି ସାର୍ ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। 9 ତାରିଖ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିବି। ଓକେ, ଆପଣ ସାର୍ ଯଦି ସାର୍ ସକାଳୁ ଆସିଯିବେ, ମୁଁ ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଦିନ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ମୋର ଦେଖିବା ପେସେଣ୍ଟ ଜି ସାର୍ ଆରାଉଣ୍ଡ, ଆପଣ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖିବି। ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆରାଉଣ୍ଡ ସାର୍। ମୋର ଦେନ୍ 50-60 ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବେ। ଆପଣ ଆଗରୁ ନମ୍ବର କରିଦେଇଥିବେ ଯଦି ବି ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଠିକ ସାର୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ହଉଛି ସେ ସାରଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ସାର୍ କହିଲେ କି କିଛି ନମ୍ବର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆସି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟିଂ କଲା ପରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଚେକ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ମି। ଓକେ, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक चलो यू सर। वेरी गुड। प्रद्युम्न सर अछंती कि नहीं? नहीं, से खाली ऑन कर दीजिए। बहुत लोग एमती थांती वीडियो टाको ऑन कर देथिबे, कुआडे बुलिया को ସାର୍ पळेथिबे, ନମସ୍କାର। कुआडे जाइछन्ती आपण ऑन कर देकी दुई थर डाकिलेनी आपण। ନା ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ କହିପାରିଲିନି। कौन खबर आपणकर ସାର୍ ଏବେ? ମୋର
ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ବେଳେ ପୁଣି ଡାଇବେଟିସ୍ ଖାଇଲା ତ ବେଳେ ନର୍ମାଲ ଆସିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବିପି ଟିକେ ରହୁଥିଲା ରାଇଟ୍? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଟିକେ ଝାଳ ବୋହିଲା ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଷ୍ଟ କନି 106 ଦେଖେଇଲା ସାର୍ ଗ୍ଲୁକୋମିଟର। that means it's low sugar hypoglycemia. Okay, so ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାର୍ advise କରିଥିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ if you follow my protocol ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଗାର ମେଡିସିନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନା ସାର୍ ବୁଝିହେଲା? ମେଡିସିନ ଆଜି ଜମା ଖାଇନି, କାଲି ଖାଇନି, ଆଜି ବି ଗୁଡ୍, ଖାଇନି, ଟୋଟାଲ କିଛି ଭେରି ଖାଇନି। ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସୋ ଚलो ବହୁତ ବଢିଆ, ଆପଣ ତ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ and they are enjoying also. Okay, ସାର୍ ମଟନ ଟା ସପ୍ତାହରେ କେତେଥର ଖାଇନେ ହବ ସାର୍ ମଟନ ଟା? as per your choice. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Yeah, yeah, yeah. ଠିକ ଅଛି ସାର୍। Today's meeting is for the new people. ଆପଣଙ୍କ ମିଟିଂ ମଣ୍ଡେ ରେ ଅଛି 1 year ବାଲେକର। ତଥାପି ଆମେ ସାର୍ ଶୁଣୁଛେ ସବୁବେଳେ ସାର୍, Okay, okay, chalo, very good. ଭଲ ଲାଗୁଛି। Okay, sir, chalo. Thanks a lot. Bye. Yeah. So thank you so much participants and please do the test जो मैंने करनांती जो मैंने कर दीजिए मते टेस्टिंग पे आपण हमरो जो कंसल्टेशन पे कहबे I'll do the consultation. After the consultation I'll guide you how to do and what to do. Okay? So thank you so much. Good night everybody. मिस्टेक करंतुनी ସାର୍ ओनली मेडिसिन नहीं की लाइफ को खराब करंतुनी बहुत लोक मिस्टेक करूछंती लास्ट को पैरालिसिस होउची हार्ट अटैक होउची मरुछंती पोको माछी मला परी लोक माने मरुछंती काहे की हेल्थ पई टाइम नहीं तांकर तांको हेल्थ पई टाइम नहीं अलगा सब पई टाइम अछि तांकर बट दे हैव डोंट हैव टाइम फॉर हेल्थ देयर हेल्थ राइट हेल्थ इवन कोरोना टाइम रे आपण देखिथिबे लोक केन मरुछंती बट नाउ डायबिटीज रे लोक कोरोना तो डबल डेथ रे मरुछंती बुझी पारले बट ताकू केही इवन न्यूज वाले आल्सो नॉट स्प्रेडिंग दिस थिंग बुझी पारले तो दिस ए वेरी मारात्मक रोग आपण ओनली याको रखिकी रुहंतुनी सुप्रेस करंतुनी याको रिवर्स करंतु याको रिमूव करंतु आपण को बॉडी रू ओके या इट्स ए बिल्कुल साइलेंट किलर आमे देखुचु नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इज नाउ हार्ट डिजीज एवं हार्ट डिजीज रो नंबर 1 रिस्क फैक्टर इज द डायबिटीज ओके blood pressure number 2 cause is the stroke paralysis brain stroke heart stroke and तार number 1 risk factor is the sugar so diabetes blood pressure these two are the silent killer अपन ताको रखे केबे बंचन it's like you are carrying an atom bomb with you anytime it may burst any time रे फाटी पारे आपन को जणा नहीं केदर फाटीबो so don't keep the atom bomb with you okay reverse it remove that केते डैमेज कलानी आपन को बॉडी को जानिबा पई हमें प्रोफाइल टेस्ट करथाउ आमे देखिचु गोटे गोटे लोकंकर टेस्ट एते खराब थाए तांको रिवर्स करी हुएनी ऑलरेडी किडनी जाई थाए लिवर जाई थाए पैनक्रियास जाई थाए दे कैन नॉट रिवर्स तांको आमे प्रोग्राम्स को एनरोल करि पारुनु दैट्स व्हाई प्रोग्राम आपन दि चाहुचंती एनरोल करिया पई प्रथमे टेस्टिंग करांतु रिवर्सल प्रोफाइल टेस्टिंग करिवे नंबर दे दी चैट बॉक्स रे if your report coming good then you can reverse you can join the program if your report coming bad then you may consult any other physician as per their specialty okay so don't miss the program and come next time or you please do the testing and after the testing we'll talk with you okay so thank you so much good night bye ସାର୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ yes କୁହନ୍ତୁ ହଁ ସାର୍ ସେ ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କହୁଥିଲି ସାର୍ ସେ ସୋନପୁରରୁ ହଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଟା କ୍ୟାମ୍ପ ଟା red labs ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାମ୍ପ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ଟେଷ୍ଟ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆପଣ ଅଫିସ ଟା ସାର୍ କୋଉଠି ଅଛି ଆମର ଯୋଉଠି ମୁଁ ଚାଲିଛି ରେଡ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଦିନ ବସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏଥର 9 ତାରିଖ ବସିବି ଆଡ୍ରେସ ଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛୁ ଆଡ୍ରେସ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ନମ୍ବରରେ କଣ କଲ୍ କରିକି ଆସିବେ ସାର୍ ବୁଝିହେଲା ସାର୍ ୟା ଆଉ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଡୋଣ୍ଟ ସାର୍ ମିସ୍ ଟୁ ଏବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ହୁଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କରିବି ବୋଲି ଟିକେ ଭାବୁଛି ସାର୍ ଯିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ କଣ ଟିକେ ସେଇ ହିସାବରେ ନାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହିଛୁ ନା ସାର୍ ୱି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୁ ଦ ଟେଷ୍ଟିଂ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଡାଏଟଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ସାର୍ କାରଣ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ ବଡି ସମାନ କଣ୍ଡିସନରେ ନଥାଏ। ଓକେ, ସାର୍ everyone's ସାର୍ body is ସାର୍ different, everyone's choice is different, everyone's work is ସାର୍ different. Okay, ଆଜ୍ଞା so as per your work, ଆଜ୍ଞା as per your choice, and as per your reports, will make ସାର୍ the diet chart. ଠିକ ଅଛି? ସାର୍ ସାର୍ Yeah, don't ତାହେଲେ miss that. ସାର୍ ମୁଁ advance test profile test ଟା ସାର୍ କରିଦେବି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ Yeah, ପାଖକୁ it's the ଯିବି first step to enroll the program. Okay, without testing, we never enroll any participant to my program ସାର୍ because ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିବୁ ସାର୍ କେମିତି ଆପଣ ରିଭର୍ସ କରିବେ ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲରେ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇ ଆସିଥିବେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଫେରେଇ ଦବୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖରାପ ଥାଏ ଦେ କ୍ୟାନଟ୍ ରିଭର୍ସ। ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ ଦେଖିଲେ କହିଦବୁ ଆପଣ ରିଭର୍ସ କରିବେ ନା ନାହିଁ। Okay, ସାର୍ and not only ସାର୍ one ସାର୍ participant in my programs, see lakhs and lakhs of participants are reversing. ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ରିଭର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ବିକଜ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିପୁଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି only ସାର୍ they are taking the medicines without any reversal. ଓକେ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଯଦି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ। You just give one medicine, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା after ଆଜ୍ଞା few days give two medicine, after few days then give another medicine. ପେସେଣ୍ଟ କେବେ ଭଲ ସାର୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଡାଇବେଟିସର? ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ନାଇଁ ସାର୍ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କେବେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ 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 ସାର୍ ନାଇଁ Why? This is the problem in every medical. Every medical ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, this is the problem, right? ସାର୍ ସାର୍ And no ସାର୍ one is reversing. ସେଥିପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି. But in my ସାର୍ program, you can see how many patients are reversing. You can go to my YouTube channel, or you can ସାର୍ see this report. Okay, before after. Before joining my program, this is the report. After ସାର୍ 3 months, this is the report. And after 1 year also, all my participants normal. You can see the ସାର୍ reports. These are the reports of date around 24/2023. Okay, see the reports. ସାର୍ 262, ସାର୍ 302, but now 72, 132. Okay, so this is the difference between before and ସାର୍ after ସାର୍ joining the program. Without medicine, without medicine. Yes, all without medicine. ବୁଝିପାରିଲେ? ରିଭର୍ସାଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବେ ସାର୍ ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? Yeah, this is the ଆଜ୍ଞା reversal, my ଆଜ୍ଞା friend. Not ଆଜ୍ଞା only one patient. We have so many patients. We stop the insulin also. See the miracle, right? Yeah. ସାର୍ So that's ସାର୍ why so many participants come and they enjoy the program. They reverse their disease and become insulin free, medicines free, and have a normal life. ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା So don't miss first time in the Odisha. We are doing such kind of programs. That's why upon just go to the YouTube, and just go to the YouTube and just type my name. Okay. You just go to the Google also. ଆପଣ Google ଯାଇକି ବି type କରିପାରିବେ. If you want, you ସାର୍ can go to the what? You can go to the କ'ଣ? Yeah, you can just go to the Google, type Dr. Madhab Madhav ଜାଣିବା diabetes. କଣ ଜାଣିବା ତା ଆପଣ ଉପରେ ଏତିକି ଟିକେ ଖାଲି ନୋଟ୍ ଟାଇପ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରିଦେଲେ ବି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଜାଣିବା you ହ୍ୱାଟ ଇଜ see a ଡାଇବେଟିସ୍, lot of ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ, videos and a lot of ଡାଇବେଟିସ୍ programs dealing with ରିଭର୍ସାଲ ର ମିନିଂ କଣ। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, you ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ see a lot ଜାଣିବା of କି videos. କାହିଁକି Yeah, ସାର୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଭର୍ସାଲ ର ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଗୋଟେ ଦିଟା ନାହିଁ, so ଏବଂ many videos I have in ତାପରେ my YouTube channels. I have ସକ୍ସେସ୍ so ଷ୍ଟୋରି many ଦେଖିବା। content also ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିପାରିବେ, କଣ right? ସତରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରେ ଲୋକ ଭଲ ସାର୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, And this is my ଡାଇବେଟିସ୍ ରେ YouTube channel, ମେଡିସିନ୍ସ ଫ୍ରି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। and ଗୋଟେ ଦିଟା ନୁହଁ, ଆପଣ ଯଦି ୟାକୁ ଯିବେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, so many things are there. And ଏଠି ଖାଲି YouTube ମାରିଦେବେ, YouTube ର ସବୁ ଭିଡିଓ ମୋର କେତେଟା ପଳେଇ ଆସିବ, and if you ସାର୍ like it, if you listen from them, you can also join that. See, this is our YouTube channel, right? Reverse my disease, and you just I'm sharing the link. Okay, around we ଆଜ୍ଞା have 46.7 thousand, 46,000 subscribers we have, and now ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆମ channel କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ନା, I'm just ସାର୍ sending a video. I'm just sending a link in the chat box. Okay, ଯୋଉ ସାର୍ link କୁ click କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମ channels କୁ ଦେଖିପାରିବେ. Okay, click that link ଏବେ. Right now you can ସାର୍ click
can see this video is going on. Not only one video, so many videos we have, so many shorts we have. And see, this is the Madam Sultan. 400 भी मोर फास्टिंग रहउतला So everybody insulin needs. जोकर नउतली एमती मोर एतिको मेडिसिन चलतिला मु एठु के आसिला परे मोर सब जगह मेडिसिन बंद हे जाईची इंसुलिन भी बंद हे जाईची First दिन तो हमें insulin बंद करलो. So madam नउतले around insulin 120 units, right? से मते प्रथमे कांटेक्ट कले सर कोन करबी मोर एति यूनिट सतर कोन बंद हे परिबो. मु कहले व्हाई नॉट मैडम, वी हैव स्टॉप्ड अराउंड more than 500 पेशेंट को इंसुलिन बंद कर सार. How it is possible? से भी प्रथमे बिलीव करि पर नथले, बट मु कहले मैडम आपन गोटे टेस्ट करंतु. से केतरा ऑलरेडी करि के आस्थिले. मु कहले आपन सी पेप्टाइड को हां सर सी पेप्टाइड करछि. मु कहले आपन जरूर होमायर 2 टा टेस्ट करंतु. जोतरे बीटा सेल फंक्शन केते अछि, इंसुलिन सेंसिटिविटी केते अछि. जोटा आपन कर नथले, राइट? कला पर मु देखली मैडम तो इजीली बंद करि परिबे. राइट? तो सेति पे मैडम को डाकली. मैडम निजो मोहर कहले बेटर हो. ताको मोहर मैडम प्लीज. समस्त को नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ. मु प्रथमे आगे कहबी जे सार को जगन्नाथ बहुत भलो आशीर्वाद करंतु. सार भलरे रहिले अनेक लोक भलरे रहिबे. काहेकि ना मु सारंकर कोनोसी वीडियो देखि नथिली, केबे सार को मु फॉलो करिनी. मु गोटे केस रे क्राइम ब्रांच रो जने बड़ ऑफिसर के संगे कथा हेली. कथा हला भितरे से मते एते भलो पांती. से जने लेडी ऑफिसर से मते कहले मैडम आपण सबड़ पचारंते आपण को शुगर केमती अछि, आपण को देह केमती अछि, बिकॉज़ शी नोज दैट आई एम हाई डायबिटिक. एडु मु कहली मैडम भलो नाही देह एमती आ टिके लिवर फंक्शन प्रॉब्लम आछि. तापरे यूटीआई भी मध्य मझरे हेतला. पुणी एबे यूटीआई मु मेडिसिन खाउची. से इमीडिएटली मते कहले मैडम प्लीज I have a request, please go and check your diabetes and go to Dr. Madhab Nayak sir. मु सेडु कहली माधव नायक सर मु तो जानिनी कोठे केमती ना हमर पुलिस ऑफिसर्स अनेक अछली जे तांका पाखर जेकी भलो हेचते. आपण काइंडली जानतु. मु कहली ठीक अछि. कहले मु नंबर्स दे दोची, आपण कथा हे जिवे. जदी सार फोन पिकअप न करबे ताले मु निजे कथा हेबी. एते सार का नंबर देला परे मु सार को कॉल कली. एटा सेशन टा 17 रु आरंभ होला. सार को मु 15 तारिख रे फोन कली. तो 15 तारिख रे तळ फोन कली. मु कहली सार मते इमीडिएटली कहले ठीक अछि आपण आसतो 18 रु गोटे सेशन होची, आपण जॉइन करंतु. तो मोर गोटे प्रोग्राम भी अच्छी काली ठू बॉम्बे रे, किंतु मु सेटा को अवॉइड करी की टिके घुंचै देई की हेल्थ को मैडम प्रायोरिटी देले. मु सेटा को घुंचै देली. 17 रु 21 एटा आसली. 22 रु काली मु जीवी. तो मु सेटु कहले ठीक अछि मु 17 रु माने 21 मु जीवी. अब कोन केमती करे पड़िबो ना मैडम आपण गोटे सी पेप्टाइड टेस्ट आ होमा आयाटा करंतु. मु कहली मते कहले आपण आगे प्रथमे आपण को सब रिपोर्ट्स पठालु. मु सब रिपोर्ट्स पठैला पर सी पेप्टाइड टेस्ट ता धरे थिला. होमा आयाटा नथिला. मते कहले आपण जाई के होमा आयाटा करंतु. मु जाई के होमा आयार करी की सार को पठैली. तापर सार मते कहले आपण आसंतु. मु आसिली. मु एठी के आसिला बेलु को भी मध्य मो रिपोर्ट रे 11 होची मोर HbA1c. ता आगुरु मोर HbA1c 14 थिला. माने आफ्टर टेकिंग 120 यूनिट ऑफ इंसुलिन आल्सो नहीं की इंसुलिन मते किछि काम ही करेनी. बिकॉज़ मु आई एम ए वेजिटेरियन. तो मु केबे किछि एमते तेल मसला भी खाएनी. ता परे मध्य मु चाले मु सब करे, किंतु ता परे मध्य केबे मोर शुगर कमे नाही. आ ड्यू टू शुगर हठात किना मोर मझरे देह खराब हेतला. मते स्टेरॉइड दिया हेतला. हठात किना मोर 7 केजी वेट बढ़ी गला. एबे भी से 7 केजी वेट बढ़ी की मोर अछि. तो मु सबले भाबिले हठात काहे 7 केजी वेट बढ़िला. जते जहा कले मध्य कोथरे कमिलानी. किंतु सार को पाखरु आसी की जानिले जे वेट बढ़ीबार रीजन मध्य होची जे आपण हाई इंसुलिन आपण नउचंती. ऑब्वियसली इंसुलिन जो माने इंसुलिन तो समस्त वेट बढ़ी कि नहीं. यस या सो इंसुलिन जो वेट गेनिंग हार्मोन, राइट. सो दैट्स व्हाई हमें ट्राई करू कि जदि आपण भूल रे इंसुलिन नउथांती, पर्टिकुलरली आपण जो होमायर 2 टेस्ट करू सेते देखिबु इंसुलिन सेंसिटिविटी कमी जाइतिबो. मैडम को सही टेस्ट कराइतला. इंसुलिन सेंसिटिविटी कमी जाइतला. लेस देन 30% थिला. तो मु कहली नो नीड टू वरी फॉर दैट. हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हेगरानी आपण को बॉडी काम करूनी. आ इंसुलिन आपण को देह को आपण आहुरी नेले आहुरी डेंजर हो.
इंसुलिन गोटे एमती हार्मोन आपन डिफरेंट पार्ट से फैट जमा कर दबो लिवर फैटी लिवर हे जिवो राइट तापर मोर देखला बेलू को मोर लिवर टेस्ट रे लिवर फंक्शनल टेस्ट रे एसजीपीटी एसजीओटी अल्कालाइन सबु टिके हाई थिला आ बहुत जिनस बॉर्डर लाइन के आस जाईची जोथि पे कि मु टिके माने व्यस्त होई कि ना मु कहले ठीक अछि आगे देखिबा ट्रीटमेंट करबा किंतु केबे टाइम देई पारे नै मु टिके इग्नोर करि जाय एते मो निज पय मु समय देई पारे नै किंतु जते बेले मते से ऑफिसर जण कहिले मु टिके सीरियसली तां कथा नै कि आसिली मोले ठीक अछि किंतु सेते बेले को मध्ये मोर खाली इंसुलिन 120 यूनिट नुए माने ह्यूमन नोवा रैपिड नोवा मिक्स आउ लैंटोस चलुला एमती है कि मु सकाळे आ खरा बेले 60 यूनिट नौतली राति रे 60 यूनिट नौतली ता संगे जलारा 50/1000 गोटे टैबलेट नौतली रोजकर नौतली एमती मोर एते को मेडिसिन चलतिला मु एठु के आसिला परे मोर सब जगह मेडिसिन बंद हो जाइए इंसुलिन भी बंद हो जाइए फास्ट दिन तो आम इंसुलिन बंद करू हम जानि डाइट आउ गोटे जिनस होची मु एम्स आम पई आपण मन जानिथिबे एम्स रो द्वारा सब बड़े खोला पार्लियामेंट रे जते बेले सेशन हुए सब डॉक्टर एम्स रो आम पई अटेंड करगिना पूरा गोटे कैंप थाए 24/7 आवर कहार केते बेले कोन हबो तेणु सेठी गोटे पूरा आमर गोटे एनेक्स रे गोटे हॉस्पिटल अच्छी से हॉस्पिटल रे समस्त थांती आउ गोटे काजुअलिटी अच्छी पार्लियामेंट भितरे सेठी मध्ये सब डॉक्टर्स बसंती किंतु सेठी मध्ये मते जे देखिले से बारंबार इंसुलिन बढ़ाइचंती जो डाइट चार्ट दियंती एम्स वाला जे सकाळे 3टा इडली खाई परिबे 3टा डोसा खाई परिबे आ पेट खाली रखिबेनी पूरा 6 थर 5 थर 6 थर खाइबे मु सेटा को जतले फॉलो कली मो सुगर तो आउरी भी बढ़िला काहे ना एठी हमें आसे कि जानिलु जे कोनटा खाइले हमर सुगर अछि चीनी मु चीनी खाइनी किंतु चीनी न खाइले कोन हबो 3टा इडली खाइले माने 9 चमच चीनी खाइली तेणु कोठी सत्तू खाइली सत्तू रे कि छत्तू रे सेथरे भी सुगर जे राइस खाइली सेथरे भी सुगर संध्या बेले जहा खाइली फ्रूट्स खाइली सेथरे भी सुगर वो बहुत समय फ्रूट्स खाइली सुगर अछि आपण सेटा जरूर देखो हां सेटा मु जानि नथले तेनु सेटा जानिला पर मु भाबुची जे मोर मैक्सिमम टाइम मो डाइट टा कोन करे मु फ्रूट्स रे रखी दिए आ फ्रूट्स टा को खाइला पर So this kind of thousands of patient reversing in my program. এবং ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି if you also reverse then don't miss it and first time in the Odisha ଆମେ program conduct କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବି welcome to my programs join and enjoy that okay thank you so much good night bye bye